नमस्कार दर्शक बंधु। प्रत्येक ओडिया गृहिणी माने सुदशा व्रत पालन करिथांती। सुदशा व्रतटी 2025 मसीहार जानुआरी मासरे पड़िथिला। पुणी थरे एही जून 5 तारिखरे सुदशा व्रत पड़िबाकु जाउछि। तेबे दर्शक बंधु, जेतेबेले शुक्ल पक्ष दशमी तिथि रे गुरुवार पड़ी थाए, आमे सही दिन को सुदशा व्रत भावे पालन करिथाउ। माणबसा गुरुवार परी सुदशा व्रत मध्य माँ लक्ष्मीकर अति प्रिय अटे। सेथिपाई प्रत्येक नारी सुदशा व्रत पालन करिथांती। माँ लक्ष्मी को संतुष्ट करिबा पई, माँ लक्ष्मी को आशीर्वाद प्राप्ति करिबा पई तेबे एही सुदशा व्रतटी को केही केही घरे एवं केही लक्ष्मी मंदिर रे पालन करिथांती। मंदिर रे जेउ माने पूजा करंती से माने घरे मध्य विशेष रीतिनीति रे पूजा करिथांती। माँ लक्ष्मी को संख्या 10टी भारी पसंद, सेतिपई पूजा रे 10 संख्या रखा जाई थाए। जेमिति कि 10 प्रकार फूल फल मंडा, 10 फलर पणा, व्रत रे 10टी गंठी, 10टी बेलपत्र, 10टी हलदी गुंड, 10टी गुआ इत्यादि रखी पूजा करा जाए। सुदशा व्रतरे माँकर पितल मूर्ति को पूजा करि पारिबे, किंतु उभय लक्ष्मी नारायण को मूर्ति रखी मध्य पूजा करि पारिबे। माँकर मूर्ति को पूजा कले मध्य आपण 10टी गुआ निश्चय पूजा करिवे। जहाँको घरे 10टी गुआ पूजा हेबार नियम अछि, सेमाने 10टी गुआ माँको पाखरे रखी पूजा करिवे। एवं जेउमानंको घरे 10टी गुआ सुदशा व्रतरे पूजा हेबार नाही, सेमाने 2टी गुआ निश्चित पूजा करिवे। लक्ष्मी नारायण किंबा केवल लक्ष्मी को मूर्ति मध्य पूजा करिवे। सुदशा व्रत दिन माँ को तले न रखी खटुली रे रखी पूजा करिबा उचित, किंबा पीढ़ा उपरे रखी मध्य पूजा करि पारिबे। सुदशा व्रत हो किंबा माणबसा हो, माँकर अति प्रिय धला रंगर फूल, नाली रंगर फूल एवं हलदिया रंगर फूल पूजारे 10 प्रकारर फूल लागि थाए। सेथिपाई माँकर पसंदर फूल जेमिति कि पद्म फूल, गेंडू फूल, सरिस फूल निश्चय अर्पण करिवे। एवं टगर फूल, तराट फूल, गोलाप फूल, मल्ली फूल ए सबु मध्य पूजा करि पारिबे। किंतु कनियर, धला, अपराजिता, कला, अपराजिता ए सबु आपण माँ को केबे भी लगेइबे नाही। माँ को अर्पण मंदार फूल मध्य देबे नाही। 10टी दुब, 10टी बरकली पत्र, 10टी बेलपत्र, 10टी फूल माँ को पूजारे लागि थाए। पूर्व दिन ठारू आपण ए सबु सजाड़ी रखिबा उचित। माँ को पाखरे सुदशा व्रत दिन 3 थर भोग लागि थाए। सकाळ भोग, मध्याह्न भोग, संध्या भोग। भोग पई जहा आवश्यकीय जिनिस ताहाकू आपण पूर्व दिनरु सजाड़ी रखिबे। अर्थात बुधवार दिन ठारू आपण जदि से सबु सजाड़ी रखि दियंती, धुआ धोई करिकी रखंती, तो गुरुवार दिन आपण को पूजा समय रे सुविधा हेबो। माँ को पाखरे 10 पाखुड़ा थिबा पद्म फूलर चिता पड़ी थाए। माणबसारे समस्ते बासी चिता पकांती, किंतु सुदशा व्रतरे सज चिता पड़े। आपण जदि पारिबे राति 3टारे उठी जांतु, निजर स्नान कार्य सारी आपण ठाकुर घरे चिता पकांतु। चिता पकई सारिबा परे पूजा कार्य आरंभ करिवे। माँकर खटुली, पीढ़ा, पितल पूजा बासन पूर्व दिन ठारू धोई रखिबा उचित। पूजा को सहज करिबा पई आपण पूर्वरु जोगाड़ करिबा उचित, जहा फलरे पूजा समय रे हैरान हेबाकू पड़े नाही। व्रत दिन धला, लाल, हलदिया रंगर साड़ी पिंधिबे। संपूर्ण धला साड़ी पिंधिबे नाही, कारण एहाकू विधवा नारी मानकर प्रतीक कुहा जाए। एही दिन घरर कौनसी व्यक्ति आमिष, पिता, पियाज, रसुण, छतु, मसूर डाली, बासी खाद्य खाइबे नाही। एही दिन अन्य काहा घरे मध्य खाइबा उचित नुहे। व्रत दिन आपण काहाकू गाली न दियंती, कटु कथा न कुहंतु, काहार अपमान मध्य न करंतु, परचर्चा न करंतु, मिछ न कुहंतु। एथिपाई आपण ध्यान देबा उचित, कारण ए सबु द्वारा माँ लक्ष्मी क्रोधित होइथांती। एणु ए सबुरु
ଦୂରେଇ ରହିବା ମଙ୍ଗଳମୟ। ନାରୀମାନେ ଏହି ଦିନ ଅଳଙ୍କାର ଦେହରୁ ଖୋଲିବେ ନାହିଁ। ବ୍ରତ ଦିନ ଘର ସଫା ରଖିବା ଉଚିତ ଏବଂ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାବରେ ରହିବା ଉଚିତ, କାରଣ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ପସନ୍ଦ ଏବଂ ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଘରକୁ ଆସି ପୂଜାରେ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ବୁଧବାର ଦିନ ଘର ଦ୍ୱାର ସଫା କରିବା, ବୁଢ଼ିଆଣୀ ଜାଲକୁ ସଫା କରିବା, ନହେଲେ ଅଲକ୍ଷ୍ମୀର ବାସ ହୋଇଥାଏ ଘରେ। ତେଣୁ ଘରଦ୍ୱାର ଆଖପାଖ ସବୁଆଡ଼େ ପରିଷ୍କାର କରି ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ମାଙ୍କର ଚିତା ପକାଇ ମାଙ୍କୁ ଘରକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ମା ହେଉଛନ୍ତି ଚଞ୍ଚଳା, ସେ ସଦା ସର୍ବଦା ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ରହିନଥାନ୍ତି। ଏହି ଦିନ ଆପଣ ଦୁଃଖୀ ରୋଗୀଙ୍କୁ ଦାନ କରିବା ଉଚିତ, କାରଣ ଭଗବାନ ଏହି ବେଶରେ ଆସି ପରୀକ୍ଷା କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଟଙ୍କା, ଖାଦ୍ୟ, ଶସ୍ୟ ଦେବେ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ସୁଦଶା ବ୍ରତ କରିବେ ସେମାନେ ସୁଦଶା ବ୍ରତ ବହି ପଢ଼ିବେ ଓ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଶୁଣାଇବେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ବହୁତ ଶୁଭପ୍ରଦ। ଗୁଆକୁ ମାଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ହଳଦୀ ପାଣିରେ ଗାଧେଇ ପୂଜା କରିବା, ବ୍ରତକୁ ମଧ୍ୟ ପଞ୍ଚାମୃତ ଜଳରେ ସ୍ନାନ କରାଇ ଘଟ ପାଖେ ରଖି ମାଙ୍କୁ ଛୁଆଁଇ ସାରିବା ପରେ ମାଙ୍କ ନାମରେ 10 ଗଣ୍ଠି ଦେବେ ଏବଂ ତାପରେ ହାତରେ ଧାରଣ କରିବା ଉଚିତ। ଏହି ଦିନ ମାଙ୍କର ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବେ। ଓଁ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଚ ବିଦ୍ମହେ ବିଷ୍ଣୁ ପତିଶ୍ଚ ଧର୍ମହି ତେନ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରଚୋଦୟାତ୍। ଏହା ହେଉଛି ମାଙ୍କର ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର। ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରି ପୂଜା କରିବା ଉଚିତ। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ପୂଜା କରି ସାରିବା ପରେ ମାଙ୍କ ପାଖରେ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଉଚିତ। ହେ ମା, ମୁଁ ପୂଜାବିଧି ବିଷୟରେ ଜାଣିନାହିଁ। ମୋର ଯାହା ଭୁଲ ଥିବ କ୍ଷମା କରି ମୋର ପୂଜାକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ। ମନେ ରଖିବେ, ଏହି ଦିନ ଆପଣ ଘରର ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କୁ ଅଶାନ୍ତି କରିବେ ନାହିଁ, ଛୁଆଙ୍କୁ ବାଡ଼େଇବେ ନାହିଁ, ନିଜର କେଶକୁ ମୁକୁଳା ରଖିବେ ନାହିଁ। ଘରଦ୍ୱାର ନିଜେ ସଫା ରଖି ମାଙ୍କୁ ଆବାହନ କରିବେ। ମାଙ୍କର ପୂଜାର ବିଧିବିଧାନକୁ ମାନିକରି ପୂଜା କରିବା ଦ୍ୱାରା ମାଙ୍କର କୃପା ମିଳିଥାଏ। ମା ଭକ୍ତର ଭାବନା ଦେଖିଥାନ୍ତି। ନହେଲେ କ'ଣ ଚଣ୍ଡାଳ ସାହିରେ ରହି ଚଣ୍ଡାଳୁଣୀ ଶ୍ରୀୟାର ଡାକ ଶୁଣି ତା ପୂଜାରେ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇ ତାକୁ ବର ଦେଇଥାନ୍ତେ? ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଏହି ବ୍ରତକୁ ବିଧିର ସହିତ, ଭକ୍ତିର ସହିତ, ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ପାଳନ କରି ନିଜର ଏବଂ ନିଜର ପରିବାରକୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଶୁଭ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରହିଥାନ୍ତୁ। ମାଙ୍କ ଆଶୀଷ କରୁଣା ଲାଭ ପାଆନ୍ତୁ। ଜୀବନରେ ଖୁସିରେ ଶାନ୍ତିରେ ରୁହନ୍ତୁ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ମୋର ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିବ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିହାତି କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।